ঝলকুছে রে মহানদীর পানি সুনা মাটির ছুয়া মে সুবর্ণপুরিয়া সুনা মাটির ছুয়া মে সুবর্ণপুরিয়া মা সুরেশ্বরী সাহামুকু রখমু মাটি নারে করবা হেতু আমরি ওড়িশা। নমস্কার। আমার নেতার মনের কথা, আমার নেতার মনের কথা। মেরাইন ড্রাইভর গোটে চিফ ইঞ্জিনিयर হঠাৎ কেনটা রাজনীতি কে মন কলে? সেটা হচ্ছে রেসপন্সিবিলিটি। মুই যেতেবেলে জব রে থিলি মোর মা মাটি লাগি রেসপন্সিবিলিটি নাই জানি পারুଥାଏ, কিন্তু যেতেবেলে মুই জানলি যে নাই নাই যে মুই নাই করমি আউ করবা কিଏ, তো মুই সেনে ভাবলি যে নাই নর্মাল লাইফ তো सक्सेसफुल লাইফ অপেক্ষা গোটে সিগনিফিকেন্ট লাইফ सक्सेसफुल আর সিগনিফিকেন্ট ভিতরে सक्सेसफुलটা নিজর লাগি কিছু করলু, সিগনিফিকেন্ট যেনটা রহুছে সেটা কি নিজর সঙ্গে সমাজ লাগি দেশর লাগি নিজর মা মাটির লাগি আউ কিছু করবা, সেটা হচ্ছে সিগনিফিকেন্ট লাইফ। নয়াপড়ার দিন রাত এক করে দিয়েছিলে, আপনাকে কেনর দায়িত্ব দিয়া যাইଥିଲା ଆଉ ସେନର ଫଳାଫଳ କାଣ ହେଲା? ନୂଆପଡାରେ ମତେ ଟାନୁଆଟ ପଞ୍ଚାୟତ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ନୂଆପଡା ଟାଉନ କେ ଲାଗି କରି 8ଟା ବୁଥ ଥିଲା ଆଉ ଓଭରऑल ଯେତେ କାଷ୍ଟିଂ ହେଲା ଭୋଟ 65% ସେଟା ବିଜେପି କେ ହିଁ ଆସିছে। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମତେ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆ ଯାଇସି ମୁଇ ମାନେ ଜି ଜାନ ଲଗେଇ କରି ସେ ସବୁ କରସି। ସେଟା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଇ ପ୍ରଫେସନରେ ଥିଲା ବେଲେ ବି ଆରାଉଣ୍ଡ 23-24 ବର୍ଷ ସେଟା କରୁଥିଲି। ଆଜି ମୁଇ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରବାର ସେ ଏନର୍ଜି ସେଇ जोश से हौसला मोर एबे भी अच्छे। बीरमहाराजपुर के एनएससी घोषणा कले बिनकार लोक माने कहउछन जे आमे 2019 रे भी आगे को बहुत केते वोट देइतिनु और ई वर्ष भी आमे आगे को आमे ही जीतेछु। तो आमर सब डिवीजन केबे करबो करबे आमे जुगी छु निश्चित भाव सब डिवीजन भी हेबा। बिनका एनएससी रो बहुत समस्या अच्छे और से समस्या लागि उटे नुआ रूपरेख तयारी होउछे, प्लानिंग स्टेज रे अच्छे। आपण माने देखबे वर्ष 2 वर्ष परे बिनका एनएससी रे बहुत सुविधा सुजोग हेबा। सेमती जहाँ भी इरिगेशन में काली ही सेकेंड टाइम मुझे राज्य सरकार को दृष्टि अगोचर करिछे कि टेल एंड रे हमर जन पानी रो असुविधा होछे। गुणसागर कोटा जेंटा के चौकी जोर ऊपर अच्छे पहला भी उठीतिले कथा वाटर रिजर्व के केंती करा जिवा से सब में काम करूछे। आउ सेमती हिसाब रे उलुंडा ब्लॉक बिरमहापुर ब्लॉक रे भी आईएसएस हमर कादोदोर आईएसएस सुरवाली जोर आईएसएस गोर्धनसर आईएसएस। तो बिनकार जंती 2 टाइम माने धान चाष होउछे। आगामी दिन रे उलुंडा और बिरमहापुर भी सेमती चाष डबल क्रॉप सभा लोकंकर आर्थिक स्थिति रे सुदृढ़। लास्ट के खाली 3टा क्वेश्चन पचरानी शॉर्ट ले आज्ञा ताकर बाबत रे 2 पद कहबे। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ताकर विषय 2 पद देखुन से ताकर विजन रे ओडिसा निश्चित विकसित ओडिसा हवा 2036 श्योर। सांसद संगीता कुमारी सिंह तो से जने बहुत मैं तो ताको बहुत प्रेज करमी जे से जने वर्क अल्कोहलिक माने काम काम काम। तो निश्चित भाव रे से जन स्पीड रे दौड़सन केबे केबे आमे भी से स्पीड रे दौड़वा लागि टिके साहस नै कर। मनमोहन सामल जने मैच्योर इंटेलिजेंट लोक जहार द्वारा मैं तो कहमे भारतीय जनता पार्टी सरकार आसला लोके खुशी अछन। आपण जहा योजना सब करिछन देसी योजना में नाय कहा खाली धानर जन इनपुट असिस्टेंट बढ़ा गला लोके बहुत खुशी अछन। आ मां भौणी माने सुभद्रा योजना जन हला बहुत खुशी अछन। आ एटा सरकार आसवार विथिन 1 डे 24 आवर एटा योजना सब कैबिनेट ये हला। तो तांकर गाइडेंस रे निश्चित भाव रे ओडिसा बहुत आगे जीवा।